तृतीय संध्यारे मनमोहिला 36तम कोणार्क महोत्सव। कोणार्क महोत्सवर तृतीय संध्यारे मुख्य अतिथि रूपे जोग देइथिले भटली विधायक इराशीष आचार्य, ट्राईर अध्यक्ष ए.के. लाहटी एवं अन्य अतिथिवृंद। शीतुआ संध्यार आरंभरे विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पाददेशरे मुक्ताकाश रंगमंचर खोला आकाश तले शास्त्रीय नृत्य संगीतर नामीदामी कलाकार माने परिवेषण करथिले शास्त्रीय नृत्य संगीत कार्यक्रम। ओडिसी नृत्य गुरु रतिकांत महापात्रଙ୍କ निर्देशनारे भुवनेश्वरु आसिथिबा सृजन अनुष्ठानर कलाकार माने संध्यार प्रथम अर्घ्ୟରେ परसी देइथिले अद्वितीयतम नृत्य। राज्यर विभिन्न प्रांतरु आसिथिबा अनेक गुड़िया हस्तशिल्प तथा खाद्यपेयକୁ किणिबाकु सुभद्रा शक्ति मेलारे मध्य प्रबल जनसमागम होइथिबा देखिबाकु मिलिथिला। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଷିନୀ ସେନାପତି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଥିଲା କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସୃଜନ ଫିଲ୍ମ ସହିତ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ପରଫର୍ମ କଲୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକାଲି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ୟୁଗ୍ମଦଣ୍ଡ ପଲ୍ଲବୀ, ତାପରେ ନାଚାଂଶୀମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଛାତ ଉପରେ ଡାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରିକି। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସହିତ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। এটা আমার ফার্স্ট টাইম पे ଥିଲା। लास्ट 2019 में लिखना ମୁଁ ଟ୍ୟୁଟର ନଥିଲି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ पे ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ ହିଁ ଆମକୁ ଚାରିଟା ଡାନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ନାଚିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କଥକଳି କେରଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଯେତେକ ସବୁ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର এই কোଣାর্ক উৎসব হচ্ছে। আজি এই 36তম কোଣାর্ক উৎসবরে আম ওড়িশী নৃত্য আম ওড়িশার আমକୁ আজি ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାସଲ କରିଛି। କୋଣାର୍କ ତ ଆମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଠାକାର କଲଚରକୁ ଆମ ଏଠାକାର କଲଚର ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ହେଇଛି। प्रथमे तो समस्त को प्रणाम। मो ना प्रीतिशा महापात्र, मु सृजन जड़े नृत्यशिल्पी। आज आमर सृजन अनुष्ठान कोणार्क तृतीय दिन आम 4टी आइटम प्रस्तुत करूँ। प्रथमे हूँ अर्धनारीश्वर, द्वितीय हूँ युग्मद्वंद पल्लवी, तृतीय हूँ नाचंती रंगे श्रीहरि और चतुर्थ हूँ वंदे सूर्य, जोटा कि सन टेम्पल सूर्य को गोटे ऑफरिंग थिला आम तरफ। आमे एठारे पूर्व भी परफॉर्म करिछु कोणार्क रे 2019 मसीह रे। बट एबे 5 वर्ष परे 5 वर्ष परे जेतले आमे आउ थरे करिछु, गवर्नमेंट चेंज हेछि एंड तार गोटे डिफरेंट एक्सपीरियंस आमे पाइजो। ऑडियंस बाहर लोक आछन देखिया पय हम ओडिसी नृत्य को अलग भी नृत्य अच्छी कि आम जेहेतु ओडिशारू अच्छु आम ओडिसी नृत्य आमर गर्व, आम ओडिशार गर्व। तो आम जो कोणार्क एते बड़ मंच प्रस्तुत करूँ से आम बहुत खुशी आउ ऑनर्ड मन करूँ। गोप्रो जयंत कुमार सेठी रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।